Hello. Hello. Ayan, nandito naman si Axel. Yep. So, Sukatin niya ay Ay. to, Ant-Man. Run! Ant-Man ang susukatin niya. Ito yung mas. Oh. Dali. Ito na yung mas. Dito ka. Bye, ganyan. Oh. Dali na. Yan, ayun na yung mas. Nasuot na. Ito, suot mo muna to. Ant-Man costume. Ant-Man. Oh, hindi yan. Mali. Yeah. Oh, Yan, ito yung Ant-Man costume ni Axel. Oh. Ayan, oh, laki ng katawan, no? Wow! So beautiful. Baba my hand, Aman. Ant-Man costume. Oh. Bosu. Oh, ayan. Ayan si Ant-Man, oh. Bosu. Ant-Man costume ito, Ant-Man. May muscle. Ant-Man pambata, ayan, oh. Oh, si Ant-Man, oh. Laki ng muscle ni Ant-Man. Oh, talikod para kita. Ayan yung likod. Overall ito, ha, overall. May sizes, small, medium, large po ang size nito. Small, medium, large, Ant-Man costume. Come on, dyan ka na. Kita mo. Ant-Man costume yan, Ant-Man. Ayan. Mama! Ow! Tingin ka doon, tingin ka. Ayun, Ant-Man, oh. Oh, ayan, napakagaling ni Ant-Man, oh. Oh. Ant-Man costume. Ayan. Oh, oh. Galing ni Ant-Man. Oh, ayan, Ant-Man costume. Oh. Ito yung Ant-Man namin, oh. Ant-Man na maliit, oh, pero malaki katawan. Ayan. Ayan, Ant-Man costume. Thank you for watching. Bye-bye. 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 Bye-bye.